हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अथ सप्तम अध्याय विदुरंकर प्रश्न। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते मैत्रेय मुनिंकर एही वर्णना को शुणी व्यासंकर नंदन बुद्धिमान विदुर ताहंकु निजर मधुर वचन रे प्रसन्न करी पचारिले, हे ब्रह्मन्, भगवान हेउछन्ति शुद्ध बुद्ध स्वरूप, निर्विकार निर्गुण। तांक सहित लीलारे हेले मध्य गुण क्रियार संबंध किपरि स्थापित होई परिबो। शिशु मानक भितरे कामना एवं अन्य मानक सहित खेलिबाकू शिशु माने साधारणतः चेष्टा करती, किंतु भगवान हेउचंती स्वयं नित्य तृप्त बा पूर्ण काम। सर्वदा से हेउचंती असंग। से काहींकी क्रीड़ा निमंते संकल्प करिवे। भगवान तांकर गुणमयी माया द्वारा जगत को रचना करती, माया द्वारा ताहाकू पालन करती एवं शेष में ताहाकू संहार मध्य करती। देश काल अथवा हेतु जहाँकर ज्ञान स्वतंत्र किंबा अन्य कहा द्वारा लोप हुए नहीं, माया सहित ताहांकर किपरि संजोग होई परियो। एकमात्र भगवान ही सकल क्षेत्र रे साक्षी रूप रे अवस्थित। एहीपरि अवस्था तांकु किपरि दुर्भाग्य अथवा कौनसी प्रकार कर्मजनित क्लेश स्पर्श करि परियो। प्रभु, एहीपरि अज्ञान संकट रे पड़ी मोर मन दिग्धा ग्रस्त हेउछि। कृपा करी आपण मोर संदेह को दूर करंतु। सुखदेव गोस्वामी कहउचंती, तत्व जिज्ञासु विदुरंक ठारू एपरि प्रेरणा पाई निरहंकार मैत्रेय भगवान को स्मरण करी मृदु मृदु हसी कहिले, जो परमात्मा समस्तंकर स्वामी सर्वथा मुक्त स्वरूप तथा आनंद स्वरूप, से जीव रूपे रही अर्थात दैन्य अवस्था पड़िबा बंधन रे पड़िबा अवश्य अजौतिक भली लागुछि, किंतु वस्तुतः यह हेउछि भगवानंकर माया। स्वप्न रे जेपरी जड़े मनुष्य तार मुंड कटिजिबा घटना सत्य परि लागुथिले मध्य ताहा जेपरी प्रकृत रे घटी न थाए, ठीक सेहीपरि जीव बंधन रे पड़ी नथिले मध्य ज्ञानवशत से बंधन रे पड़िथिबा परि जଣା पड़े। चंद्र रे चहलिबा तरंग उठिबा आदि क्रिया हुए नहीं, से सबु क्रिया जल रे ही होई थाए। अथच जल रे पड़िथिबा चंद्रर प्रतिबिंब जेपरी चहलिबा आदि क्रिया हेउथिबा परि देखा जाए, ठीक सेहीपरि आत्मार जन्म एवं मृत्यु आदि नथिले मध्य देह अभिमानी जीवठारे देहर एई सबु धर्म भ्रमवशत प्रतीयमान होई थाए। निष्काम भावरे धर्म आचरण कले भगवत कृपार मिलुथिबा भक्ति जोग द्वारा ए सबु भ्रम धीरे धीरे दूरीभूत हुए। साधक को सर्वत्र ब्रह्म अनुभूत हेबाकू लगे। आत्मा हेउछि परम वस्तु। आत्मा हेउछि द्रष्टा एवं श्री हरिंकर स्वरूप बा हरिंकर रूप। जीव गाढ़ निद्रा रे सोई पड़िले जेपरि तार सकल इंद्रिय माने सोई जानती, एवं सेतबेले जीव को कौनसी प्रकार क्लेश अनुभूत हुए ना, ठीक सेहीपरि जेतबेले समस्त इंद्रिय विषय भोगरु हटि जाई एकमात्र परमात्मा ठारे प्रतिष्ठित होई जानती, सेतबेले जीवर समस्त क्लेश स्वतः दूरीभूत हो जाए। भगवान श्रीकृष्णंकर गुणगान चरित्र श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर दे पारे। तेबे हृदय से प्रभुंक चरण कमलर रज
सेवन करने अभिरति जाग्रत हेबार महिमा आउ कौन आमे कहिबा। बहुत सुंदर श्लोक ये। अशेष संक्लेश समं विधत्ते गुणानुवाद श्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तचरणारविंद पराग सेवारतिरात्मलब्धा। विदुर मैत्र मुनिंकर एही उत्तर पर पुणी प्रश्न पचारुछंती, हे भगवान, आपणकर जुक्तियुक्त वचन रूपी तरबारी मोर सकल संशय को काटिदेला। आपण अति सुंदर रूप से बुझाई देले जे भगवान हेउछंती स्वतंत्र, जीव हेउछि परतंत्र, तथा अविद्या हेतु जीव बंधन अनुभव करिथाए। एही अविद्या बा अज्ञानर निवृत्ति होई जिबा ही हेउछि मोक्ष। हे विद्वान, आपण आहुरी मध्य बुझाई देले जे जीव जो क्लेश को अनुभव करुअछि ताहा हेउछि केवल माया। सेही माया हेउछि मिथ्या एवं अमूलक। कारण एही विश्वर मूल कारण मध्य माया भिन्न अन्य किछि नहे। माया अर्थ जा प्लस मा अर्थात जहा वास्तव रे नाही ताहार नाम हेउछि माया। एही संसार रे दुई प्रकार लोक हेउचंती सुखी, अर्थात जे अत्यंत मूढ़ से कौनसी भी अवस्था रे रही पारे तेणु से सुखी। या छड़ा जे परमहंस से बुद्धि आदिर अतीत परमात्मा को पाई जाइछंती तेणु सेमाने मध्य सुखी। ये दुहिंकर मध्यवर्ती स्थिति रे थिबा मनुष्य माने दुखी। जश्च मूढ़मत लोको जश्च मूढ़ तमो लोके जश्च बुधे परंगतः ता बुभै सुखं मेधेते क्लिश्यन्त्य तरितो जनः। भगवान, आपणकर कृपारु मु निस्संदेह होई गली जे अनात्म पदार्थ बोली वस्तु तो किछि नाही, केवल ताहा थिबा परि प्रतीयमान हुए। एथर आपणकर चरण सेवार प्रभाव रे मु सेही प्रतीति को मध्य नष्ट करिदेबी। आपणकर श्री चरणर सेवा फल रे नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदनंकर चरण कमल रे प्रगाढ़ प्रेम एवं आनंद वृद्धि हुए। सेही प्रेम और आनंद जन्म मृत्यु जंत्रणा को मध्य नष्ट करि दिए। महात्मा माने हेउछंती साक्षात भगवत प्राप्तिर मार्ग। सेमानंक गहन रे सर्वदा देवदेव श्रीहरिंकर गुणगान करा जाऊ, किंतु अल्प पुण्यवान लोकों को सेमानंकर सेवा अवसर मिलिबा अत्यंत कठिन। भगवान, आपण कहिले जे सृष्टिर प्रारंभ रे भगवान क्रमश महत आदि तत्व सेमानंकर विभिन्न प्रकृति को रचना कले। से सबुर अंशरे विराट पुरुषं को उत्पन्न कले। तापरे से स्वयं सेथिरे प्रविष्ट होई गले। से विराट पुरुषंकर सहस्र पाद जंघ ओ बाहु रही अछि। वेद ताहांको आदि पुरुष बोली कहंती। ताहांकर भीतरे सकल भुवन रही अछि। आपण पुणी कहिले जे विराट पुरुषंक भीतरे इंद्रिय माने, इंद्रिय मानंक सहित विशेष सबु, इंद्रिय अभिमानी देवता मानंक सहित 10 विध प्राण मध्य निवास करंती। सेही 10 प्रकार प्राणंक मध्यरु प्रत्येक प्रकार प्राण इंद्रिय बल, मन बल, शारीरिक बल रूप से त्रिविध होता है। आपण आहुरी मध्य कहिले ब्राह्मण आदि वर्ण माने भी विराट पुरुषंक ठाରୁ उत्पन्न होइछंती। एथर परमात्मांकर ब्रह्मा आदि विभूति मानक विषय वर्णना करंतु। जो मानक ठारू पुत्र पौत्र कुटुंबंक समेत विभिन्न प्रकार प्रजा उत्पन्न होई सारा ब्रह्मांड को पूर्ण करिछंती। सेही विराट पुरुष हेउचंती ब्रह्मादि प्रजापति मानंकर प्रभु। से केउ केउ प्रजापति मानंको उत्पन्न कले तथा सर्ग अनुसर्ग मनंतर मानंकर अधिपति मनु मानंको मध्य केउ क्रमर से सृष्टि कले ताहा आपण मते कहंतु। हे मैत्रेय महाभाग, सेही मनु मानंकर वंश
ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ରାଜାମାନଙ୍କର ଚରିତ, ପୃଥିବୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକ ଓ ଅଧଲୋକରେ ତଥା ଭୂଲୋକର ବିସ୍ତାର ଓ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତିର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନିର ପ୍ରାଣୀ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି, ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା, ସରୀସୃପ, ପକ୍ଷୀ ତଥା ଜରାୟୁଜ, ସେଦଜ, ଅଣ୍ଡଜ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତାହା ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି, ସଂହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଗୁଣ ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଲୀଳା ସବୁ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ରୂପ, ଆଚରଣ, ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମର ବିଭାଗ, ଋଷିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, କର୍ମ ଆଦି, ବେଦମାନଙ୍କର ବିଭାଗ, ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର, ଯୋଗମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନମାର୍ଗ, ସେ ସବୁର ସାଧନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ତଥା ଭଗବାନ କହିଥିବା ନାରଦାଦି, ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଆଦି ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପାଷଣ୍ଡ ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଥିବା ବିଷମତା, ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁରୁଷ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମାଗମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ପ୍ରକାର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ହେତୁ ଜୀବର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗତି ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ନ କରାଇ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ, ଦଣ୍ଡନୀତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ବିଧି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଧି, ପିତୃଗଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଏବଂ କାଳଚକ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରାଗଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଦାନ, ତପ, ଇଷ୍ଟ, ପୂର୍ତ୍ତ କର୍ମମାନଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ? ପ୍ରବାସରେ, ଆପଦ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ନିଷ୍ପାପ ମୈତ୍ର ମହାରାଜ, ଧର୍ମର ମୂଳ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନ କେଉଁ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କାହା ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ହେ ଦ୍ୱିଜବର, ଦୀନବତ୍ସଳ ଗୁରୁଜନମାନେ ନିଜର ଅନୁଗତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକର ବିଷୟ କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମହତ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ପ୍ରଳୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ତଥା ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଭଗବାନ ଶୟନ କଲାବେଳେ ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଉପନିଷଦ ପ୍ରତିପାଦିତ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଏବଂ ବେଦ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ତଥା ତାହାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଏସବୁ ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ହେ ପବିତ୍ରାତ୍ମନ୍, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୱାନମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଅଥବା ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ତ ସ୍ୱତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ମାୟାମୋହ ହେତୁ ମୋର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରମ ସୁହୃଦ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଲୀଳା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ ସେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇ ଜୀବକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, ଯଜ୍ଞ, ତପସ୍ୟା, ଦାନ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପୁଣ୍ୟ ତାହାର 16 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କୁ କୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦୁର ଏପରି ପୁରାଣ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଜାଣି ସେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଥ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।